गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तेबे पिले ए वीडियोटी बनैया पछरे कारण एया कि बहुत सारा पिला मानकर पिले डाउट अछि जे हम माने जो पिले आंसर की ऊपर डिस्कशन करिथिले। ठीक अछि, आज जो एसएसपी टीजीडी संस्कृत रो एग्जाम हेतला तार आंसर की ऊपर हम डिस्कशन करिछे। आ अन्य अन्य चैनल गुडा करे मध्य पिले आंसर डिस्कशन हेछि। ठीक अछि। तथापि पिले तम माने जो चैनल रु भी तम मानकर ट्रस्टेड चैनल अछि ता ऊपर विश्वास करिके तुमे जो भी आंसर पिले पाइछ, ठीक है, तुमको लागुच कि जोगुड़ाक तुम हिसाब से ठीक अच्छी तेरे तो आंसर तुम मैंने ऑलरेडी पाई सारछ अनऑफिशियली। ठीक अच्छे, कहीं ऑफिशियली आंसर कि जेहेतु आसी ना तो नॉन ऑफिशियली हम माने जो जो कोचिंग सेंटर गुड़ाक जहाँ भी किसी क्वेश्चन जो क्वेश्चन गुड़ाक नहीं डिस्कसन कर आंसर उपर तेरे से हिसाब से तुम मैंने तुम जो आंसर पाइछ तो से आंसर पाईगला पर तो तुम्हें माने किभली भाव में तुम्हें जो परीक्षा अटेंड करके आसीछ तेबे तुमर केते मार्क रहुची तो सेटा तुम माने केमती चेक करिवो। कारण बहुत सारा पिलांकर डाउट रहउची सर आमे किछि जानि पारुनु कि हमर केतेटा भूल हेले हमर गोटे ठीक कटि जीवो, एमती बहुत सारा प्रश्न मो पाखु पिले आछि। तो सेति पय मु ए भिडियोटी पिले बनौची आ या सहित हम माने भिडियो रे एटा भी डिस्कशन करबा कि कट ऑफ केते जीवो। ठीक अछि, तो मेन टॉपिक एटा रहिबो कि हम मानकर कट ऑफ केते जीवो। तेबे चलो समय नष्ट न करी हम माने वर्तमान देखिबा कि जो एसएसबी टीजीटी रो आज जो परीक्षा होता तेरे तार मार्क तुम मैंने कि भाव में चेक कर नॉन ऑफिशियल आंसर की थ्रू रे। ठीक अच्छे, तेरे एसएसबी टीजीटी रे पिले तुम मैंने 100टी प्रश्न पिले उत्तर जो प्रश्न पत्र रे पिले 100टी प्रश्न रही। ठीक अच्छे, तेरे 100टी जो प्रश्न थिला तो 100टी प्रश्न मार्क थिला पिले 150 मार्क। माने गोटे क्वेश्चन इज इक्वल टू केते मार्क पिले ना 1.5 मार्क लेखे। ठीक अच्छे, तुम मैंने केमती हिसाब कर शुण मु कही रखुची। तुम माने प्रथम स्टेप है कि तुम्हें माने केतोटी क्वेश्चन को तुम्हें अटेंड करिच, हाउ मेनी क्वेश्चंस, तो तुम्हें माने केतेटा क्वेश्चन को अटेंड करिछ प्रथम जिंस। तापर सेकंड तुम मान देखिबो तो ता भितरु राइट केतेटा अछि। ठीक अच्छे, राइट सॉरी राइट केतेटा अछि और थर्ड देखिबो तापर तमरो भूल केतेटा अछि, तमरो रॉन्ग केतेटा अछि। ठीक अछि, ए तीनटा स्टेप रे प्रथमे तुम माने काम करियो। भलो से सुनी रख, प्रथमे देखिबो तुमे 100टी प्रश्न भितरु केतोटी प्रश्न को अटेंड करिछ अब अटेंड करथिबा प्रश्न भितरु तुमरो केतेटा ठीक अछि आ तुमरो केतोटी भूल अछि। बस एतिक रे तुमे तुमरो मार्क प्ले कैलकुलेशन करि परिबो। केमती करि परिबो तो आमे माने गोटे एग्जांपल नबा पिले एठी सचाज आमे गोटे एग्जांपल पिले नबा। ठीक अच्छे, मनकर जड़े पिला कौन करिछि ना अटेंड करिछि 74टा प्रश्न से अटेंड करिछि। ठीक अच्छे, प्रथम स्टेप तार हेगला पिले कौन ना अटेंड करिछि 74टा प्रश्न। तो सेकेंड स्टेप रे कौन हबो ना 74टा प्रश्न भितरु से पिलार कौन अछि ना 60टा प्रश्न ठीक अछि। जदि तार पिले 60टी प्रश्न ठीक अछि तेबे तार भूल पिले केतेटा थिबो ना भूल तार 14टा प्रश्न पिले तार भूल थिबो। हे गेला, तो एतिकी पिला हम मानकर स्टेप रे हम माने काढी देलु। अर्थात 60टी तार ठीक अछि आ 14टी तार पिले भूल अछि। तेबे तार केते मार्क रहिला ना तबे जो ठीक पिले अछि 60 तुमे 60 को कोन करिवो ना 1.5 रे पिले इनटू करिवो। तेबे 60 को 1.5 रे इनटू कले होउची पिले 90। किछि पिले इनटू करिवारे मध्ये कष्ट अनुभव करिवे काहे नाम संस्कृत पिलांग टिके पिले मैथमेटिक ये थाए। तो ताकू मत तुम माने केमती पिले करि परिबो देख तुमरो जो हेला पिले 60 को 1.5 रे इनटू कर न तो पिले 60 संगे रे पिले 60 रो अधा को मिसई दियो माने 30 पिले हैला। तो हे गेला केते ना 90, ताहले से पिलार पिले एठी हे गेला 90 मार्क। ठीक अछि, एबे तार 90 तार मार्क नु पिले तापर तार माइनस पिले हला केतेटा माने तार भूल केतेटा अछि ना 14टा पिले भूल अछि। तेबे 14टा भूल माने पिले कोन ना 14 रो अधा पिले माइनस हे जिवो। तो 14 रो अधा पिले केते ना 7, ताले ए जो 90 पिला अछि ए 90 रु ना तुमे 7 टाको माइनस कर दबो। अर्थात से पिलार प्रकृत मार्क हला पिले 83, अर्थात से 150 रु 83 मार्क रखिछि। बुझि पाइलो पिले ना आउ गोटे एग्जांपल नै कि तुम माने पिले आउ थे पूरा क्लियर हे जाओ हैला। मनकर आउ गोटे पिले एग्जांपल हम मान नबा। मनकर गोटे पिला मनकर जो 100टी प्रश्न भितर मनकर से 69टी प्रश्न को पिला अटेंड कला। 69 प्रश्न अटेंड करिछि
ତା ଭିତରୁ ମନେକର ତାର ପିଲେ ଠିକ ଅଛି କେତେଟା ନା ମନେକର ତାର ଠିକ ଅଛି ପିଲେ 89ଟା। ତେବେ 89ଟା ଠିକ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ପିଲେ ତାର ଭୁଲ ହେଲା କେତେଟା ନା 10ଟା ତାର ପିଲେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ତାର ପିଲେ କେତେ ମାର୍କ ରହିବ ନା ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ଯୋଉ 89 ପିଲେ ଅଛି 89 କୁ ତୁମେ 1.5 ରେ ପିଲେ ଇଣ୍ଟୁ କରିବ। ତେବେ 89 କୁ 1.5 ରେ କେମିତି ଇଣ୍ଟୁ କରିବା ନା 89 ରଖିବା ଆଉ 89 ର ଅଧାକୁ ପିଲେ ମିଶେଇ ଦେବା। 89 ର ଅଧା କେତେ ହବ ନା 28 ର ଅଧା ହେଇଗଲା ପିଲେ 44 ଆଉ ଗୋଟେ ର ପିଲେ ଅଧା ହେଇଯିବ 0.5 ମାନେ 44.5 ତାକୁ ପିଲେ ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଇଏ ପିଲେ ହେଇଗଲା 5 ଇଏ ହେଇଗଲା 9 4 13 3 ରଖିଦେଲା 1 8 1 9 9 4 13 ଅର୍ଥାତ ତାର ପିଲେ ହେଲା କେତେ ନା 133.5 ହେଲା। ତେବେ ଇଏ ହେଇଗଲା ପିଲେ 133.5 ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ 10ଟା ତ ପିଲେ ସିଏ ଭୁଲ କରିଛି ନା ନାଇଁ 89 ସିନା ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ 10ଟା ପିଲେ ଭୁଲ ଅଛି ତ 10ଟା ଭୁଲ ମାନେ 10 ର ଅଧା ପିଲେ ମାଇନସ ହେଇଯିବ ତ 10 ର ଅଧା କେତେ ନା 5 ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ପିଲେ 5 କୁ ତୁମେ ମାଇନସ କରିଦବ ତ 5 ରୁ ମାଇନସ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 128.5 ଅର୍ଥାତ ସେ ପିଲାର ପ୍ରକୃତ ମାର୍କ ହେଲା 150 ରୁ 128.5। ଏବେ ତମମାନେ ପିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିବ ବୋଲି ମୋର ବହୁତ ଆଶା। ଠିକ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ 3ଟା ଷ୍ଟେପ କରିବ ମୁଁ କେତେଟା କରିଛି କେତେଟା ମୋର ଭୁଲ ଅଛି ଆଉ କେତେଟା ମୋର ଠିକ ଅଛି ଏତିକିରୁ ହିଁ ତମମାନଙ୍କର ପିଲେ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ମାର୍କ ପିଲେ ପାଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଲକୁଲେସନ କରିବ 3ଟା ଷ୍ଟେପରେ ପିଲେ କାଲକୁଲେସନ କରିବ କେତେଟା କରିଛି କେତେଟା ଠିକ ଅଛି କେତେଟା ଭୁଲ ଅଛି ବାସ୍ ଏତିକିରୁ ତ ପିଲେ କାମ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତେବେ ଚାଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ପିଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ତାହା ଉପରେ ପିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି କେତେ ପିଲେ କଟ ଅଫ୍ ଯିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଯେହେତୁ ପିଲେ ଆଜିର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବହୁ ସହଜ ଥିଲା ବହୁ ସହଜ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ତ ଯେହେତୁ ପିଲେ ବହୁ ସହଜ ଥିଲା ତ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ କହିଲା ପରିକା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ହିଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲା 140 ପ୍ଲସ ପିଲେ ଯାହାହେଲେ କିଛି ନହେଲେ ତ ପିଲେ 10-12ଟା ପିଲା ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ରଖିଥିବେ 140 ପ୍ଲସ ହେଲା। ଯେତେ ଯୋଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ତା ଭିତରୁ କମ ସେ କମ ପିଲେ 10-12ଟା ପିଲା ବା ଆମମାନେ ସେଇଟାକୁ ପିଲେ 20ଟା ପିଲା ମନେକର ଧରିକି ଚାଲ 20ଟା ପିଲା 140 ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ। ଠିକ ଅଛି ତେବେ 140 ରୁ ପିଲା ଅଧିକ ରଖିଥିବେ 20ଟା ପିଲା ଆଉ 130 ରୁ 140 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲେ କିଛି ନହେଲେ ପିଲେ 130 ରୁ 140 ଆମର ଯେତିକି ଅନୁମାନ ହଉଛି କିଛି ନହେଲେ ପିଲେ ଗୋଟେ 70-80 ପିଲା ରଖିଥିବେ ମନେକର 80 ପିଲା ପକେଇକିରି ଚାଲ ତ ଏଇଠି ପିଲେ ହେଇଗଲା 100ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ 130 ରୁ ପିଲେ 150 ମାନେ ଯୋଉ ବା 130 ରୁ 150 ଧରିକି ଚାଲ କାରଣ ହୋଇପାରେ ମଧ୍ୟ କାହାର 150 ମାର୍କ ବି ଥାଇପାରେ ଅବଶ୍ୟ ନଥିବ କିନ୍ତୁ 149-148 ଏମିତି ପିଲେ ମାର୍କ ରହିପାରିବ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। 2022 ମସିହାରେ ଠିକ ଏମିତି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ପିଲା ଆସିଥିଲା ହେଲା ପୁରା ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଆସିଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ କିଛି ବି ପିଲା କହିପାରିବାନି ତ ତଥାପି ଏତିକି ଭାବିକି ଚାଲ କି 100 ଜଣ ପିଲା ଆଟଲିଷ୍ଟ ପିଲା 130 ରୁ 150 ମାର୍କ ଭିତରେ ରଖିଥିବେ। ଠିକ ଅଛି 130 ରୁ 150 ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପିଲା ଆଟଲିଷ୍ଟ 100 ହେଇଯିବ। ଯଦି ପିଲେ ଏପଟେ 100 ହେଇଗଲା ହେଲା ତାହେଲେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ ଆମର କ୍ଲାସିକାଲ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ଏଇଟା ପିଲେ ଏଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତ ପୋଷ୍ଟ ପିଲେ ଏତିକି। ତେବେ ତ ପୋଷ୍ଟ ତମାନେ ଜାଣିଛ ପିଲେ କେମିତି ଉପର ଆଡୁ ହିଁ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ୟୁଆର ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଉପର ଆଡୁ ସେମାନେ ଦେଇ ଆସିବେ ମାନେ ଏ ଯୋଉ 100ଟା ପିଲା ଭିତରେ ସେ ଏସି ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତୁ କି ଏସଟି ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତୁ କି ଏସିବିସି ହୁଅନ୍ତୁ କି ପିଲା ଯେକୌଣସି ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତ ସେମାନେ ଉପର ଆଡୁ ପିଲା ମାର୍କ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଇ ଆସିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବା କି ଦେଖ ଯୋଉ ୟୁଆର ରେ ପିଲେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି 102ଟା ପୋଷ୍ଟ ପିଲେ ଅଛି ତେବେ 102ଟା ପୋଷ୍ଟ ଭିତରୁ ପିଲେ 74ଟା ନା ଓମେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ପିଲେ ଜେନେରାଲ ଓମେନ ହେଇଥିବେ ଅଥବା ଯୋଉମାନେ ପିଲେ ଜେନେରାଲ ସରି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି ହଁ ଜେନେରାଲ ଓମେନ ହେଇଥିବେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆଉ ଏସିବିସି ଓମେନ ହେଇଥିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲେ 130 ରୁ 150 ମାର୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସେମାନେ ରଖିଥିବେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର 130 ପାଖାପାଖି ପିଲେ ମାର୍କ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ ପିଲେ ହେଇପାରିବେ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଆମର ଯେତିକି ଆଶା ସେମାନଙ୍କର 100% ସେମାନଙ୍କର ଜବ ପିଲେ ହେଇଯିବ ସେଥିରେ କୌଣସି ପିଲେ ଡାଉଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ୟୁଆର ର ପିଲେ ଯୋଉମାନେ ରହିଗଲେ ମେନ୍ ମାନେ ରହିଗଲେ ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଷ ମାନେ ରହିଗଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖ ପିଲେ ସେମାନଙ୍କର 102 ରୁ ନା 34 କୁ ପିଲେ ମାଇନସ କରିଦିଅ କେତେ ହଉଛି ନା 12 ରୁ 4 ଗଲେ ପିଲେ 8 9 ରୁ 3 ଗଲେ ପିଲେ 6
ठीक अच्छे 68टा पिला होउची अर्थात सेमानकु पिले टिके ना कष्ट होई जिवो हला सेमानकु मध्य सेमती 135 हला तो 130 प्लस तो एटलिस्ट सेमानु रखिया पड़ो काहे ना सेमाने ऊपर आडू पिले केते पर्यंत आछुचंदी सेमाने 68टा सेमानकु आसीबार अछि अर्थात जेतिकी पिला परीक्षा देइथिले सेमानक माने जेतिकी पिला परीक्षा देइथिले तो ऊपर आडू पिले 68 भितरे जदि रहुचंती जनरल मेन अथवा पिले एससीबीसी मेन ताहाले ही सेमाने पोस्ट पाई परिबे आ बाकी जो जनरल ओमेन रहउचंती बा एससीबीसी ओमेन रहउचंती सेमान जे 102 भितरे भी आछुचंती ताहाले भी सेमानको पिले चाकरी मिलि जिवो तो सेति पई जनरल आउ पिले एससीबीसी एमानकर कटअप पिला हमें धरि रखिबा कोन ना याकु पिले कैटेगरी वाइज करबो तमे भाबी कि चलन जे मु जो कथाला कहूची उभयଙ୍କ ପାଇଁ जनरल माने जो जनरल जनरल आउ एससीबीसी हला म एपट लिखि दोची भला भाबरे पिले देखो याकु पूरा पूरी हमें काटी दबा पिले ठीक अछि नले असुविधा हबो हां ए देखो हैला ताले पिले हमें कैटेगरी वाइज करि परिबा कि जनरल हेथिबो आउ जदि मेल हेथिबो तेबे ताकू निहाती भाबरे पिले 135 प्लस मार्क जे तार अछि ताहाले ही तुमे धरिकी ताले तांकर कटअप रे 135 प्लस जीवो हैला खाली जनरल मेल नै एससीबीसी मेल मध्य एससीबीसी आउ जनरल ए उभयंकर मेल मानकर 135 प्लस मार्क रखिया को पड़िबो आउ सेमति पिले एससीबीसी आउ जनरल जो माने फीमेल अछंती से माने जदि पिले 130 प्लस भी मार्क रखुचंती ताहाले भी सेमानकर पिले जॉब हे जिवो ठीक अछि तो याकु हमें मोटा मोटी एमती भी करि परिबा पिले हुए तो 135 टा पिले एठी 130 प्लस भी हेई पारे हुए तो 130 टा पिले एठी 125 प्लस भी हेई पारे तो सेति पई हमें एससीबीसी जनरल मेल को पिले 130 रु 135 पर्यंत कैटेगरी कर दबा आउ एससीबीसी आउ जनरल फीमेल मानकर पिले 130 प्लस किंबा जदि पिले कोन एपिसोड हला तो 125 प्लस एटलिस्ट से मानको पिले मार्क दरकार जदि अछि से माने पिले आशावादी रहि परिबे हैला ताहापर पिले आमे जदि एससी कथा पिले कहिबा तबे एससी रे पिले देखो एससी रे पिले पोस्ट संख्या कोन दैछि ना एससी रे पिले हमर पोस्ट अछि केतेटा ना 127 टा पिले पोस्ट अछि ना ना सॉरी सॉरी भूल कहली पिले एससी रे पिले 88 टा पोस्ट अछि ता भितरु 29 टा पिले माने ओमेन पढौछि ताले 88 रे 29 टा पिले ओमेन पढेला ताले केतरा रहिला पिले ना 18 रु 9 गले 9 7 रु 2 गले 5 69 टा पोस्ट रहिला पिले माने समस्त पई ठीक अछि अर्थात जदि एससी पुओटे जदि 59 माने ये 102 हला ये 102 ये पिले 59 हे गला हला जदि एतिकी भितरे आसुची ताहाले ही से पिला पाई परिबो तबे हम माने मोटा मोटी गोटे एवरेज लगेई परिबा कहि परिबा पिले कि जो माने एससी रहिले ठीक अछि एससी मेल रहिले तो सेमानकु एटलिस्ट पिले गोटे 100 105 रु नै ना 110 पर्यंत सेमानकर जदि अछि हला ताहाले से माने आराम से पिले पाई जिवे आ सेमती एससी फीमेल कथा मध्य हम माने ठी उल्लेख करि परिया पिले एससी फीमेल माने जदि पिले 100 रु 105 भितर भी रखुचंती ताहाले भी सेमानकर पिले जॉब हे जिवो आउ बाकी जो माने एसटी अछंती तो सेमानकर मेल हुअंतु को फीमेल हुअंतु से माने जेते मार्क रखिले मते से माने आराम से खुशी खुशी पाई परिबे हला सेमानक पई किछि आवश्यकता पिले आवश्यक ही नाही तो से माने आराम से जॉब पिले पाई जिवे हला काहे ना जेहेतु एसटी पिला मानकर संख्या पिले बहुत कम से माने बहुत कम पिला ही परीक्षा देई थांती आउ एसटी पिला भितरु जो माने परीक्षा देई छंती से मानकर ए सब किछि आवश्यक नाही हला केते मार्क रहउची कटअप कोन जाची ए सब किछि देखिया ही आवश्यक नाही से मानकर सुनिश्चित भाबरे हबो एथिरे कोन से पिले संदेह नाही किंतु जो माने जनरल आ एससीबीसी रहिले तो से मानको टिके पिले कष्ट उठेबा को पड़िबो काहे कि ना तो मार्क सिस्टम पिले एमती रही क्वेश्चन पत्र मध्य बहुत सहज अच्छी है आउ आम जी पिला आशा करूँ कटअप पिले एति भितर ही जीव कहीं बहुत पिलांकर पिले बहुत भल किंतु बहु जगार पिले एमती भी होती बहुत सारा पिला कौन कर आज तरबर होकर बहुत सारा भूल करदे पड़े आसी ठीक अच्छे तो एटा मध्य गोटे शिक्षा पिले कहीं बारंबार पिले तुम मैंने यही जिनस ही ये करुच तथा तुम तरबर होकर सब किसी भूल करके आसुच तो से जिनस को पिले अवॉइड कर
ଆଉ ଦେଖ ଯୋଉମାନେ ଏସିବିସି ଜେନେରାଲ ମେଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏସିବିସି ଜେନେରାଲ ଫିମେଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ପିଲେ ଏତିକି ବି ମାର୍କ ରଖିନ ତ ସେମାନେ ଏବେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସି ପଡନି, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ପିଲେ ଯୋଉ OSSSC ର ପିଲେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ହିଁ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କର। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ମଧ୍ୟ କୋଚିଂ ତା ପାଇଁ ଦିଆହବ ନ ଦିଆହବ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥିର ହେଇନି, ହେଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପିଜି କରିছে ସେମାନେ ପିଜିଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କର। ଲେକ୍ଚରସିପ ପାଇଁ ପିଲେ ତ ସେ ଏତେ ପିଲେ ବି ମୁଁ କହିପାରୁନି, କାହିଁକି ଲେକ୍ଚରସିପ ପ୍ରାୟତଃ ପିଏଚଡି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ତୁମାନେ କର ନ କର କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଜିଟି ପାଇଁ ତମମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କୋସିସ କର, ତା ପାଇଁ ପିଲା ତିଆରି କର, ହେଲା। ଆଉ ଏବେଠୁ ପିଲେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସି ପଇଲେ ଆଗକୁ ପୁଣି ହଇରାଣ ହବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ମାର୍କ ପିଲେ ଚେକ୍ କରିନିଅ, ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପିଲେ ଅପଲୋଡ କରିଛି ଭିଡିଓ, ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିଛି, ସେଗୁଡାକ ଦେଖ ପିଲେ। ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ମୋର ମାନେ ଇଏ ହିସାବରେ ସବୁ କିଛି ବିଚାର କରିକି ଠିକ ଠିକ ଆନ୍ସର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଇଛି। ତା ଭିତରେ ତଥାପି ଗୋଟେର ପିଲେ ଭୁଲ ଅଛି, ହେଲା। ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସେଇଟା ହବ, ତ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ପିଲେ ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବୋଲି କହିଦେଇଥିଲି। ତ ସେଇଟା ତମମାନେ ଟିକେ ନାକୁ ଦେଖିବ, ହେଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ୱାର୍ଡକୁ ନେଇକିରି ପିଲେ ଡାଉଟ ରହୁଥିଲା ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର, କିଛି ଡାଉଟ ହବାର ନାହିଁ, ହେଲା। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନର ମାନେ ପିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କହିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଥାଏ। ଆମେ ପିଲେ ପିପିଟି ବୋଲି କହିଥାଉ, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମାନେ କଣ, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମାନେ ପିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ବି ହବ, କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତା ଉପରେ ପିଲେ କୌଣସି ଡାଉଟ ତୁମମାନେ ରଖନି, ଏଇ ହିସାବରେ ତମମାନେ ପିଲେ ଦେଖିକିରି ଆଗକୁ ବଢ, ଠିକ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।